Voy a prepararle el almuerzo a mi esposa mientras está en sus clases de maquillaje. Me voy a guiar por este libro de recetas que es comida europea. Yo nunca he hecho este tipo de comida, pero aquí analizando voy a prepararle este rollito de cerdo. También lo voy a hacer a mi estilo con 2 salsas exquisitas. Vamos a ver cómo nos queda. Hoy nos tocó venir para el supermercado porque nos faltan muchos ingredientes para hacer esta receta. Así que agarrar todo. Tengo todos los ingredientes principales para hacer esta deliciosa comida y les voy a mostrar el procedimiento paso a paso. Con pimentón, jamón, queso y tocineta rellenamos nuestro lomo de cerdo para después enrollarlo de esta manera. Como no conseguimos hilo de cocina, nos tocó colocarle algunos palillitos que también cumple la misma función. Luego picamos nuestra cebolla en cuadritos finos para la base de la salsa. Nuestro lomito de cerdo ya está marinado y listo para amarrarlo, para luego meterlo al horno. Pero antes vamos a hacer la salsa de maracuyá. Licuamos, colamos, dejamos reposar. Mientras tanto sellamos nuestro cerdo con cebolla, mantequilla y en sus propios jugos iniciamos la segunda salsa con vino blanco, naranja y miel. Bañamos nuestros rollos ya sellados y para aromatizar una ramita de romero. Y estos 2 rollitos van para el horno con su salsa. Dividimos el envase con papel aluminio porque tenemos 2 tipos de salsa. Estos que ven acá son rollitos en salsa de naranja con miel y esto lo vamos a hacer con salsa de maracuyá. Así que vamos a hacer la salsa de maracuyá mientras que esto está en el horno. En el sartén cebolla, ajo, mantequilla y cuando estén de este color agregamos el licuado de maracuyá. Uno quita hierbabuena, sal al gusto, hacemos control de calidad, azúcar y sacamos la hierbabuena. Disolvemos la maicena, la agregamos y el meneadito, la pimienta y la pulpa para la crocancia. Para nuestra ensalada mixta, pepino, picamos rueditas de tomate, manzana verde, fresa porque a mi esposa le encanta, tomate cherry, lechuguita, salamos, vinagreta y ya está todo listo. Tenemos que apurarnos, mi esposa está casi que llega, más o menos como en 30 minutos, pero ya todo está casi listo. Los rollitos de lomito de cerdo ya están en el horno. Yo estoy a punto de hacer el puré de papa. A mi esposa le encanta, yo espero que me quede delicioso. Este puré va a estar muy cargado porque le voy a colocar de todo. Le voy a colocar queso costeño, quesillo mozzarella, crema de leche, queso crema. Esto va a quedar muy bueno. Yo espero que a mi esposa le guste. El toque final, sal y pimienta. Nuestros rollitos de cerdo rellenos ya están listos. Ahora vamos a cortarlo para colocarle su respectiva salsa y armar la mesa. Es mi primera vez haciendo estos rollitos rellenos, pero sé que valdrán la pena porque a mi esposa le van a encantar. Quise sorprenderla porque sé que va a llegar muy cansada. Es mi primera vez también emplatando, no tengo mucha experiencia, así que no sé qué tal me quedó. Servimos con el mismo vino blanco y a esperar que llegue. Amor, cocinaste. Y espero que te guste porque me costó bastante. Ven, ponte cómoda y a comer que se nos va a enfriar y estoy muerto del hambre. ¿Allá? Yo espero que sí le guste. ¿Y esto Creo que valió la pena. Esto es lomo de cerdo relleno con 2 salsas diferentes. Esta es con salsa de maracuyá y este con salsa de naranja, miel y puré de papa. ¡Qué delicioso! Bueno, creo que valió la pena. ¿Ustedes qué piensan? Le gustó tanto que después repitió. Incluso me ayudó a lavar los platos. ¿Les gustaría ver más recetas como estas? Mukhang masaya to, ah. Hala, Manso tapiyato na pala sa loklok? Hala, nakaka-excite naman panoorin. Panoorin ko ito mamaya pag uwi ko galing sa school. Ay nako, sana di ako malate. Uy, Rods! Papasok ka na ba sa school? Opo, Aling Marites. Papasok na po ako. Sige na po, alis na ako, ah. Papasok nga ba talaga? O baka naman, makikipaglandian naman sa kung sino-sinong lalaki dyan. Aling Marites, hindi po ako kagaya ng anak nyo na maagang nabuntis. Ano? Saan mo naman nalaman yan? Naku, Aling Marites, alis na ako, ah. Baka kung ano-ano pa kasing malaman ko tungkol sa buhay mo, eh. Lagot ka niyan. Bye! Wow! Kyle! Kaya ka na nga yan?
Ano ba? Bibigay ko lang to kapag pahahalikin mo ko. Ew! Katiri ka? Kaya hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ah. Ang kinasabi yan? Lo, kung makadiri naman to, bahala ka. Hindi ko ito ibibigay. Ibibigay mo? O ipagkakalat ko dito sa buong campus na may relasyon kayo ng teacher natin. Lo, huy, saan mo yan nalaman? O, ito na. Ito naman, magbibiro lang naman ako eh. Saan kaya may kantin dito? Ay, andun pala yung kantin na palagi kong pinagbibilhan ng chichirya. Makabili nga doon. Aling sungit, pagbilan po ng 3 chichirya. Yung, ayun po, yung 2 yon. Tapos, ito, ayan. 3. Oo na, dyan ka lang, maghintay ka. Sungit naman ito. Look, candy pa din yung susukli sa akin ngayon? Eh, nandito pa yung candy na isinukli sa akin nung nakaraang araw, ah. Ang dami pa nito. Eto ka sa akin ngayon. O, eto. Akin na po. Kunin mo. Eto pa yung bayad. Bilangan niyo po yan, ha? Marami po yan. Sakto po dito sa binili ko. Ay. Bakit ang daming candy naman ito? Eh, yan naman po yung isinukli niyo sa akin nung nakaraang araw, Ali. Tsaka, napag-alaman ko kasi na candy pa din yung isusukli niyo sa akin ngayon. Kaya inunahan ko na kayo. Aba, lokong batang to, ah. Bye, Ali. Ay, bumalik ka dito! Ma, nandito na po ako. Ma? Ma? Saan si Mama? Bakit parang walang tao dito sa bahay? Ma? Oo na. Papa naman, kayo lang po pala yan. Akala ko naman po kung sino ni. Pasensya ka na anak ha, kung nagulat ka ni Papa. Okay lang pa. Si Mama po, nasan po siya? Namalengke lang siya saglit. Babalik din yun kaagad. Kaya naman po pala wala siya dito sa bahay. Opa, bakit pawis na pawis po kayo? Ano po ginawa niyo? Pa, nag-away na naman po ba kayo ni Mama? Hindi na kami nag-aaway ng mama mo, anak. Ang katunayan nga niyan, naghukay ako sa likod ng bahay natin. Ganun ba? Pero, naghukay? Sigurado kayo pa ha? Wala kayong ginawa? Hindi kayo nag-away ni Mama? Oo, anak. Sigurado ako. Huwag kang mag-aalala. Pa? Letter A? Teka, bakit letter yung napunta sa akin? Di pa dapat number lang? Mapapasok na po ako sa school. Oh anak, ano yung nasa lieg mo? New fashion po ito, ma. Opo. Eh, ano namang number ang nakuha mo, anak? Number 5 po, ma. Ah, number 5? Oh, siya. Sige, okay na rin yan. Wow! Bes? Ay, Bes, nandyan ka pala. Busy ah. Ano yung pinapanood mo? Nanonood kasi ako ng The Manipulated dito sa cellphone ko. Saan ka nanonood? Sa Look ako nanonood ng mga movie kasi marami kang pwedeng mapanood dun ng mga movies. Tapos, libre mo lang din siyang mapapanood. Ay nga pala, Bes, tingnan mo. Number 8 yung nakuha ko. Ay, wow, ang taas naman. Correct. Eh, ikaw pala. Anong number yung nakuha mo? Number 5. Okay na rin yun, Bes. At least meron. Pero bakit parang nakatago? Alisin mo kaya yung nasa lieg mo, Besh. Patingin nga ako. Ay, teka. Teka lang, Bes. Ipapakita ko rin naman to sa'yo eh. Pero, mamaya na lang. Ay, sus? Pwede rin naman ngayon eh. Patingin nga ako. Uy, teka lang. Ito naman eh. Ang kulit mo naman eh. Sabi ko, mamaya na. Tsaka, tayo na kaya, pumasok na tayo. Oh, anong oras na rin kasi eh, baka malate pa tayo. Halika na, sumabay ka na sa akin.
Ay, nako. Hoy! Ay, awa! Ay, pasensya ka na ha. Kuya Guard naman. Nakakagulat naman po kayo. Nga pala, saan ka pupunta? Saan pa po ba? Eh, di papasok ng school. Sandali, huwag ka munang dumiretso sa room nyo dahil lahat ng estudyante pinapapunta sa gym. Kaya ikaw, pumunta ka na rin doon para matingnan na rin kung anong number ba ang nakuha mo. Sige po. Sa susunod po huwag naman kayong manggulat. Nakakaloka kayo. Huwag ka kasing kape ng kape. Guys, dito daw pumunta yung nakakuha ng number 4. Guys, kung sino po yung nakakuha ng number 8, dito daw po kayo pumila. Uy, grabe no. May nakakuha daw pala ng letter. Kaya nga eh. Sino kaya yun? Diyos ko, ako na yung susunod. Bakit parang kinakabahan ako? Ako lang kasi yung naiiba dito eh. Ba't kasi later yung napunta sa akin? Okay, next. Diyos ko, Lord. Lumapit ka pa dito, di kita maabot. Sir, pwede po bang bukas nyo na lang po i-check yung sa akin? Iha, huwag na natin tong patagalin. Ipakita mo na lang kung ano yung number na nakuha mo. Dahil nagmamadali ako. Sige po.